अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर इंग्लिश सब्जेक्टिव पेपर में एक सवाल है जो कि इस तरह आता है और इसका नंबर अमूमन 6 होता है। यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इसके कुल 10 मार्क्स होते हैं। तो ये सवाल इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से 6 के करीब इडियम्स और 2 फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। कुल 5 को आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना होता है और यूं इस सवाल के कुल 10 मार्क्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ईडियम है क्या चीज़। अजीज तलबा व तालिबात, ईडियम से मुराद मुहावरा है। इसमें चंद अल्फाज एक साथ आते हैं और इनका बाहम मिलकर एक ख़ास मतलब निकलता है, जैसे अ बेड ऑफ रोजेस एंड एक्स टू ग्राइंड। तो अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब है फूलों की सेज। हालांकि रोजेस से मुराद तो गुलाब के फूल हैं। इसी तरह एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स कुल्हाड़े को कहते हैं, ग्राइंड का मतलब पीसना। यहाँ इनके इनफरादी मीनिंग्स वो काउंट नहीं करते। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब बनता है अपना उल्लू सीधा करना। नंबर 2, इस क्वेश्चन में दूसरी चीज़ जिसका जिक्र है वो हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब 2 या 3 अल्फाज का मजमुआ होता है, जिसमें एक वर्ब और उसके साथ प्रेपोजिशन या फिर वर्ब और उसके साथ एडवर्ब की तरतीब हो सकती है। जब इनको बतौर एक फ्रेजल वर्ब के इकट्ठे लिया जाए तो इनके इनफरादी मीनिंग्स ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ भी एक नया मीनिंग पैदा हो जाता है, जैसे सेट अप, इसका मतलब कायम करना, और ब्रेक आउट का मतलब किसी चीज़ का फैल जाना। हालांकि ब्रेक का मतलब तोड़ना और आउट का मतलब बाहर है। तो इससे ये चीज़ तो कम अज़ कम वाज़ह हो जाती है कि खुसूसन फ्रेजल वर्ब में इनके जो इनफरादी मीनिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेली क्लास प्रैक्टिस के तौर पर एक सेट या 10 ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स आपने रोज़ाना याद किया करने हैं ताकि इनका सिलेबस बर वक्त कवर हो सके। मज़ीद ये कि ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स आप वीडियो में मुलाजा करेंगे, ये इंतहाई अहम हैं और तकरीबन सब के सब किसी न किसी गुज़श्ता बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। लिहाजा इनको ध्यान और तवज्जो से तैयार करें। और वैसे भी ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बस एक आध लाइन का सेंटेंस लिखें और 2 नंबर पक्के। इसलिए इनको अपनी रोज़ाना की स्टडीज़ का हिस्सा बनाएं और सेकेंड ईयर इंग्लिश में बेहतरीन मार्क्स हासिल करने का संगे बुनियाद आज ही रखें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। जी, अब आते हैं सेट नंबर 1 की तरफ। अ बैड डेट, ऐसा कर्ज जो वापस ना किया जाए। द बैंक हैज़ फेल्ड एज आ रिजल्ट ऑफ बैड डेट्स। बैंक ऐसे कर्ज की वजह से जो वापस ना किए गए उसकी वजह से नाकाम हो गया, फेल हो गया। अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी हमेशा फूलों की सेज नहीं होती, यानी कभी कभी हो भी जाती है लेकिन हमेशा नहीं होती। अबी इन द कैब, दिल में ख्याल समा जाना, यानी किसी ख्याल का दिल में समा जाना, दिल में बैठ जाना। ही हैज़ अबी इन द कैब अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर। डॉक्टर बनने का ख्याल उसके दिल में समा गया है। अ बर्ड्स आई व्यू, सरसरी जायजा, हल्का सा जायजा। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द एयरप्लेन। हमने हवाई जहाज से शहर का सरसरी जायजा लिया। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जहमत के रूप में रहमत, यानी बाजार कोई चीज़ मुश्किल लगे, मुसीबत लगे, लेकिन हकीकत में वो रहमत साबित हो। फॉर मी लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मेरे लिए उस मुलाजमत का चले जाना जहमत के रूप में रहमत था। अ ब्लाइंड एले, बंद गली जिसमें तरक्की ना हो, यानी ऐसा पेशा जिसमें तरक्की का चांस बिल्कुल कोई ना हो। द इंटरनेट हैज़ प्रूव्ड अ ब्लाइंड एली फॉर मैनी फर्म्स। कई फर्मों या कारखानों के लिए इंटरनेट एक बंद गली साबित हुआ है। अ कैट स्पा, मोहरा कारिंदा। द मैन अरेस्टेड इज ओनली अ कैट स्पा। द रियल क्रिमिनल इज स्टिल एट लार्ज। द मैन अरेस्टेड, जो आदमी गिरफ्तार हुआ है वो महज एक मोहरा या करिंदा है। द रियल क्रिमिनल इज स्टिल एट लार्ज, हकीकी मुजरम अभी तक खुला फिर रहा है। एट लार्ज होना, खुला फिरना। अ क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी। ही विल स्पेंड नथिंग एज ही इज ए
کلوز فسٹڈ مین، وہ کچھ خرچ نہیں کرے گا کیونکہ وہ ایک کنجوس آدمی ہے. آ ڈیڈ لیٹر، ایسا معاہدہ جس پر عمل نہ ہوتا ہو. شملہ ایگریمنٹ از آ ڈیڈ لیٹر نو، شملہ معاہدہ اب ایک ایسا ایگریمنٹ، ایک ایسا معاہدہ ہے جس پر اب عمل نہیں ہوتا. آ فشی اسٹوری، غلط یا مشکوک کہانی. یو آر ٹیلنگ آ لائی، تم جھوٹ بول رہے ہو. آئی کین ناٹ بلیو یور فشی اسٹوری، میں تمہاری غلط یا مشکوک کہانی پر، اسٹوری پر یقین نہیں کر سکتا. سیٹ نمبر 2، آ گالا ڈے، خوشی کا دن. دا 14th of August از آ گالا ڈے فار پاکستانیز، 14 اگست پاکستانیوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے. آ جیل برڈ، اکثر جیل میں جانے والا، یعنی ایسا آدمی جو جیل میں آتا جاتا رہتا ہو. مائی نیبر ہیز آ skeleton in the cupboard that he is a jail bird، میرا ہمسایہ ایک پریشان کن راز رکھتا ہے، یعنی میرے ہمسائے کے بارے میں ایک پریشان کن راز یہ ہے that he is a jail bird، کہ وہ اکثر جیل جاتا رہتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اس کو جیل کی یاترا کرنی پڑتی ہے. تو اس میں اگر دو آ جائیں ایڈیم، آ skeleton in the cupboard یا جیل برڈ، تو دونوں ایڈیمز کے لیے یہ سینٹنس یوز ہو سکتا ہے. A laughing stock، نشانہ تضحیک، مذاق کا، تضحیک کا، طنز کا نشانہ. By his silly behavior، silly عام کانا، بیوقوفوں والا. By his silly behavior he has become a laughing stock of the class، اپنے عام کانا رویے کی وجہ سے وہ جماعت میں نشانہ تضحیک بن چکا ہے. A maiden speech، پہلی تقریر. The speaker impressed the people by his maiden speech، مقرر نے، تقریر کرنے والے نے اپنی پہلی تقریر سے لوگوں کو متاثر کیا. A narrow escape، بال بال بچنا. We had a narrow escape from the accident yesterday، کل ہم حادثے سے بال بال بچے. A near miss، ٹکرانے سے بال بال بچنا. The two planes almost hit each other، دونوں ہوائی جہاز تقریباً ایک دوسرے سے ٹکرا ہی گئے تھے. It was a near miss، یہ ایک نیئر مس تھا، یعنی وہ ٹکرانے سے بال بال ہی بچے. A rolling stone، بار بار پیشہ بدلنے والا. John was a rolling stone before he married and settled down، شادی سے پہلے جان ایک رولنگ سٹون تھا، یعنی وہ بار بار پیشہ بدلتا تھا. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جان کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد وہ کہیں ایک جگہ ٹک کر بیٹھ گیا، ایک جگہ آباد ہو گیا، تو تب تک یعنی اس سے پہلے تک وہ ایک رولنگ سٹون تھا، یعنی کبھی کوئی کام کرتا تھا تو کبھی کوئی. A rotten egg، بیکار شخص. Do not trust your friend، اپنے دوست پر بھروسہ مت کرو. He is a rotten egg، وہ ایک بیکار شخص ہے. A royal road، آسان راستہ. There is no royal road to success، کامیابی کا کوئی آسان راستہ یا کہہ لیں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. A sugar daddy، عیاش امیر. Acting like a sugar daddy، Tony gave gifts to the girls، عیاش آدمی کی طرح کام کرتے ہوئے Tony gave gifts to the girls، ٹونی گرلز کو تحفے دیتا تھا. اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ و طالبات، ایڈیمز اینڈ فریزل وربز کی یہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک فی امان اللہ.